Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, how are you today? Apa kabar anak-anak hari ini? I hope you are so good, stay safe and keep your healthy every day. Mister harap kalian dalam kondisi yang baik dan selalu jaga kesehatan setiap hari. Well, now we are going to English subject ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris ya. Keep your spirit, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring atau online. Okay, before we are going to study, please say basmalah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang berjudul Where is the place? Hari ini Mr. Randy akan bahas sebuah teks yang ada di buku kalian. So let's open the page 14. Nah, coba buka bukunya halaman 14. Ya, di situ ada sebuah teks yang berjudul The Sydney Opera House. Ya, di situ listen and read. Silakan dibaca dulu. Ya, kita baca sama-sama ya. This is a place where visitors to Sydney, Australia must go. The Sydney Opera House is one of the most famous buildings in the world. One reason it's famous is because it looks very unique. It was designed by an architect from Denmark named John Utzon. The building opened on October 20th, 1973. It's a special kind of theater called a performing art center. There are 7 different theaters inside the building. Together they put on more than 1,500 shows every year. Each year, the Sydney Opera House gets more than 8.2 million visitors. Repeat one again. Kita ulangi sekali lagi ya. This is a place where visitors to Sydney, Australia must go. The Sydney Opera House. It is one of the most famous buildings in the world. One reason it's famous is because it looks very unique. It was designed by an architect from Denmark named John Utzon. The building opened on October 20th, 1973. It's a special kind of theater called a performing art center. There are 7 different theaters inside the building. Together they put on more than 1,500 shows every year. Each year, the Sydney Opera House gets more than 8.2 million visitors. Nah, itu teksnya ya. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu kalimatnya. Nah, The Sydney Opera House. Judulnya adalah Gedung Opera Sydney yang berada di Australia ya. Nah, ini gedungnya. Oke, kalimat pertama. This is a place where visitors to go. Sydney, Australia must go. Ini adalah tempat di mana pengunjung ke Sydney, Australia harus pergi. This is a place where visitors to Sydney. Ini adalah tempat di mana pengunjung ke Sydney, Australia must go, harus pergi. Oke, kalimat kedua. It's one of the most famous building in the world. Ini adalah salah satu bangunan paling terkenal di dunia. It's one of the most famous. Ini adalah salah satu bangunan paling terkenal building in the world, paling terkenal di dunia gitu ya. It's one of the famous building in the world. Ini adalah salah satu bangunan paling terkenal di dunia. One reason it's famous is
because it looks very unique. One reason it's famous is because it looks very unique. Salah satu alasan terkenal adalah karena tampilannya yang sangat unik. One reason, salah satu alasan. It's famous is because, salah satu alasan terkenal adalah karena it looks very unique. Tampilannya yang sangat unik. It was designed by an architect from Denmark named Jørn Utzon. It was designed by an architect from Denmark named Jørn Utzon. Ini dirancang oleh seorang arsitek dari Denmark bernama Jørn Utzon. It was designed, ini dirancang, by, oleh, an architect, seorang arsitek, from Denmark, dari Denmark, name, bernama Jørn Utzon. The building opened on October 20th, 1973. The building opened on October 20th, 1973. Ya, gedung dibuka pada tanggal 20 Oktober 1973. Nah, ada tulisan seperti ini, 20 TH. Ini dibacanya bukan 20 tahun ya. 20 tahun bukan, tapi maksudnya adalah ini number, ordinal number ya, ordinal number, jadi maksudnya adalah yang ke-20 atau tanggal 20 gitu ya. Jadi bacanya bukan 20 atau 20 tahun, tapi bacanya 20. Nah, ada TH-nya di belakang, 20. Nah, 1973. Nah, 1973 bisa kita baca 1973 atau kita baca 1973. 1973. Bisa seperti itu ya. Atau mudahnya adalah 1973. Ya, 1973 atau 1973, 1973 ya. Gedung dibuka pada tanggal 20 Oktober 1973. Itu ya, paham ya anak-anak cara pembacaan ini ya. Oke, next. It's a special kind of teacher called a performing arts center. It's a special kind of teacher called a performing arts center. Ini adalah jenis teater khusus yang disebut pusat seni pertunjukan. Ya, it's a special kind. Ini adalah jenis teater khusus called performing arts center yang disebut dengan pusat seni pertunjukan. Ya. Okay, next. There are 7 different teachers inside the building. There are 7 different teachers inside the building. Ada 7 teater berbeda di dalam gedung. Nah, di dalam gedungnya itu ada 7 teater yang berbeda. Together they put on more than 1,500 or 1,500 show every year. Together they put on more than 1,500 show every year. Bersama-sama mereka mengadakan lebih dari 1.500 pertunjukan setiap tahun. 1.500. Nah, kalau 1.500 ini kita nggak bisa baca 15.00 ya. Tapi tetap kita baca 1.500. Beda dengan yang tahun tadi. Nah, kalau ini jumlah kita harus baca semuanya. 1,500 atau 1,500 boleh ya. 1,500 show every year. 1.500, 1,000, 500, 500. 2.000, 2,000, 3.000, 3,000. Nah, bisa ya.
1,500 show every year. 1.500 pertunjukan setiap tahun. Wow, banyak banget ya. Next, each year the Sydney Opera House get more than 8.2 million visitors. Each year the Sydney Opera House get more than 8.2 million visitors. Setiap tahun, Sydney Opera House mendapat lebih dari 8,2 juta pengunjung. Oke, di sini ada bilangan pecahan ya. Ini 8,2, bacanya 8.2. 8.2 ya, point. 8.2, 8,2. 8.2 million visitor, 8,2 juta pengunjung. Oke, itu teks yang sudah kita bahas. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal di halaman 15. Let's open page 15. Buka bukunya halaman 15. Nah, contohnya seperti ini ya. Read and check. Read and check. Where is the Sydney Opera House? Number 1. Where is the Sydney Opera House? Nah, di mana Sydney Opera House? Di mana gedung Sydney Opera? Di mana gedung opera? It is in Denmark. Apakah di Denmark? Ini di Denmark. It is in Australia. Ini di Australia. It move every year. Itu pindah setiap tahunnya. Enggak ya. Jadi silakan dicentang. Read and check. Dibaca dan dicentang. Nah, dicentang tadi Sydney Opera House ini adanya di mana? Di Australia. Jadi di Australianya dicentang. Set gitu ya. Bisa ya? Oke, itu contoh. Sekarang nomor 2. What do you think the word unique? What do you think the word unique means? Apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu pikir tentang kata unique? Apa yang kamu pikir tentang makna kata unique ini? Nah, maknanya apakah ini? Nomor 1, very special or different from others. Very special or different from others. Sangat spesial atau berbeda dari yang lainnya. Very big and beautiful, sangat besar dan indah. Very scary and dangerous, sangat menakutkan dan berbahaya. Nah, silakan dicentang yang mana yang benar ya. Nanti dibaca lagi, bisa diulang lagi yang kalimat atau teks yang tadi, bisa dilihat di halaman 14. Oke, next. There are 7 teachers inside the Sydney Opera House. There are bla bla bla. Ya, seharusnya ini bla 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 ya. House kosong. There are bla 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 teachers inside the Sydney Opera House. Ada titik-titik teater di dalam Sydney Opera House, di dalam gedung opera Sydney. Ada berapa? Ada 7. Jadi di sini tulis 7. There are 7 teachers. Ada 7 teater inside the Sydney Opera House, di dalam Sydney Opera House atau di dalam gedung opera. Number 2. More than bla 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 people visit the Sydney Opera House every year. Lebih dari titik-titik orang berkunjung di gedung opera Sydney setiap tahunnya. Ada berapa orang tadi? Nah, silakan diisi ya. Ada berapa orang? Apakah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 1000 orang? Nah, silakan diisi. Tadi ada berapa orang kira-kira? Oke ya. Oke, yang D, write and discuss with your friends. Nah, karena ini kita sedang daring, nah jadi silakan kalian pikirkan sendiri secara mandiri ya. What is another famous place you know? Apa tempat yang terkenal lainnya yang kamu ketahui? Apa tempat terkenal lainnya yang kamu ketahui? Nah, what do people do there? What do people do there? Apa yang dilakukan orang-orang di sana?
Nah, kira-kira tempat apa sih yang terkenal selain Sydney Opera House? Nah, silahkan kalian pikirkan, dan di mana tempatnya ya, di mana tempatnya dan apa yang orang lakukan di sana. Kalau di Sydney tadi kan menonton show ya, mengunjungi kemudian menonton show. Nah, kalau di sini what do people do there? Nah, silahkan sesuaikan dengan tempat yang kalian tulis. Nah, silahkan dikerjakan di buku kalian. Yang punya buku silahkan kerjakan di buku cetaknya. Yang tidak punya silahkan kerjakan di buku tulisnya. Oke, that's all our learning for today. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you so much. See you next time. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.